Pilipinas at ito'y nagitikang runaan adamag dito'y PTV Cordillera. Bilang dagiti minor de edad iti Cordillera nagpas nga iti umunang innem a bulan ti agdama atawan naksayan no kumpara iti napalamas atawan. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Iti kaudyan na datos ti Philippine Statistics Authority, bimaba iti bilang ti adolescent birth rate wenno dagiti agtawan iti 15 aging 19 nga agpaspas ngay iti Cordillera Administrative Region. Iti datos dumanon iti 15.53% nga agtutubo ti nagpasngay iti rehiyon idi napalabas atawan. Dakkel iti bimabaan ti datos no idilig iti tawen 2024 at dumanon lang iti 23.37%. Sigon iti Commission on Population and Development Cordillera, ti panagbabati adolescent birth rate iti rehiyon ket pasad iti napalawa nga advokasya ken programa dagitoy kadagiti agtutubo katinulong ti DepEd, DSWD, DOH, DOLE ken dadumapay. Yung pagbaba rin po ng adolescent birth rate ay itinuturing po din po natin na isang sukatan ng pagkamulat ng ating mga sariling mga kabataan siguro sa mga tamang na magiging sitwasyon kapag sila po ay ama o ina sa kanilang mga supling. Apayaw ti probinsya nakailista iti nangato nga adolescent birth rate itaatawan at dumanon iti 64.96%. Sigon iti Commission on Population and Development Cordillera, paertangan dapay dagiti programa ken koordinasyon da kadagiti ahensya iti nasao a probinsya. Maybe kailangan pa natin paigtingin doon ang ating kampanya at saka ang pakikipag-ugnayan sa reproductive health education na ibinibigay ng supposed to be ng DepEd, ng ating mga dapat din sa tingin ko paigtingin din yung ating community-based na level na reproductive health education kasi may mga kabataan din naman na sabi natin need, no, not in employment, education, or training. So baka kailangan din po ng mas malalim pang ugnayan pagdating sa demand generation, yung mga seminars on adolescent pregnancy prevention. Alalukuyan mo ti opisina dagiti agtutubo nga ituloy iti panagadalda, oray pay nasapaan na adanda iti anak wenno masikugda. Mamati iti opisina at tulbot ti edukasyon, tapno maadaan dagitoy ti mas nasaysaya at apanagbiag iti masakbayan. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Kabiyatan na nang ipatumpal ti munisipyo ti Latridad, kadwa ti nagdudumang ahensya ken opisina, iti konsultasyon para iti monitoring ti dog meat trade iti munisipyo. Ada report ni Lapisar. Idi napalabas alawas na duktalan ti may sa apanganan iji laternidad ang nangidasar ti karne ti aso kadagiti customer da. Napanaknakan mat ti kinapudno daytoy babaan iti naipatungpal a DNA test iti karne. Be responsible naman po kasi animal abuse and animal cruelty din po yun. Parang pumatay ka rin po ng isang tao na nabubuhay. Para mat iti ibingget ani Manong Jackson, pasat ti kultura dagiti pada na nga umili ti probinsya ti agparti ti aso. Ngem kinunana nga no idilig idi, basitan ti mobobserbaran na nga mangibat patungpal iti panagparti kadagiti aso iti agdama. Dati kultura nga kasi isa nga talaga nga ano maiwasan nga agparti kaladtang iti dug. Ino ada iti natay. Ngem jay panagparti iti aso nga pangpulot ang katawan iwasan na mo. Nagtitipon mat dagiti nagduduma amasaknan nga ahensya, opisina ken individual ijay laternidad para iti konsultasyon maipapan iti dog meat trade. Naiyunay-unay mat ti Section 6 ti Republic Act No. 8485 wenno Animal Welfare Act of 1998 ang mangipawpawil iti panangmaltrato, panangdangran, panangpapatay ken dadumapay kadagiti dingwen pakairamanan dagiti aso. Nupay ipalpalubos dalintag ti panang parti iti aso no maitunos iti religious ritual wenno ethnic custom dagiti na insigudan nga umili. Na-discuss naman yung mga ano pang pwedeng gawin para mas strengthen yung ating programa, and at the same time may mga recommendation naman coming from the different stakeholders kung anong gagawin ng ating bayan. Naipaayan mat iti show cause order tinangidasar iti karne ti aso tapno mangipaay iti pamalawag iti alegasyon kadakwada. Maipayan mat daytoy ti umno apan nusan no mapanagnakan ti panaglabsing da.
Yung isang recommendation doon kahapon ay yung magpapasa ng isang ordinansya para specify na bawal talaga yung pagtitrade ng karne ng aso or hot meat. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Dagiti kang runa na damag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow. Kaya subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siyak ni Ala Sunduan na Imbangal daw.